नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराकघाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया जा रहा है रथ यात्रा महोत्सव। इस्कॉन मंदिर में असम विश्वविद्यालय के उपाचार्य राजीव मोहन पंत व विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सोने की झाड़ू से राजमार्ग साफ कर उद्घाटन किया रथ यात्रा महोत्सव का। सिलचर गुवाहाटी रेल मार्ग के जाटिंगा लामपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के चलते यातायात परिसेवा पड़ा ठप। दिन रात एक कर रेलवे विभाग के कार्यकर्ता कर रहे हैं संस्कार कार्य। श्रीभूमि जिले के कालीगंज इलाके में विद्युत विभाग एपीडीसीएल के लापरवाही के चलते विद्युत के स्पर्श में आने पर एक युवक की मृत्यु। इलाके में छाई क्षोभ की स्थिति। उधर विधानसभा केंद्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष के बीच हुई मारपीट की वारदात। बलपूर्वक जमीन दखल का लगाया गया आरोप। थाने में दायर किया गया मामला। छात्र संगठन एआईडीएसओ के उद्योग से क्लोजर मर्जर के नाम पर सरकारी स्कूल बंद तथा सरकारी शिक्षा प्रतिष्ठान में शून्य पद की आपूर्ति को लेकर राज्यव्यापी चलाया जा रहा है प्रतिवाद सप्ताह। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ रथ यात्रा महोत्सव पालन किया जा रहा है। रथ यात्रा के अवसर पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा की प्रतिमूर्ति को लेकर विभिन्न मठ मंदिर संस्थान के कार्यकर्तागण रथ के जरिए सिलचर के विभिन्न राजमार्गों का परिक्रमा किया। हर साल की तरह इस साल भी सिलचर के इस्कॉन मंदिर में जाने माने व्यक्तित्व असम विश्वविद्यालय के उपाचार्य राजीव मोहन पंत तथा सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सोने की झाड़ू से राजमार्ग साफ कर भगवान जगन्नाथ की यात्रा का अनुष्ठानिक तौर पर सूचना किया। इस दिन इस्कॉन मंदिर के साथ साथ श्याम सुंदर मंदिर, नरसिंह अखाड़ा तथा शहर के कई और क्षेत्रों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा की प्रतिमूर्ति को लेकर सुसज्जित रथ के जरिए शहर के राजमार्गों का परिक्रमा करते देखा गया और बड़े पैमाने पर भक्तप्राण लोगों को इस रथ यात्रा कार्यक्रम में भाग लेते हुए देखा गया। जय जगन्नाथ की गूंज से पूरा शहर आनंद की लहर में डूबते देखा गया। जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी प्रभु जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। গোটা বিশ্বে হিন্দু ধর্ম প্রচারের জন্য একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ইসকনের রয়েছে। আর ইসকন প্রতিনিয়ত হিন্দু ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে আমাদেরকে যেভাবে উৎসাহিত করে যাচ্ছেন, আমি তাদেরকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাতে আশীর্বাদ বর্ষণ করুন যাতে এই ধর্মকে সমাজে গোটা বিশ্বে আমরা জীবিত রাখতে আমরা যাতে সচেষ্ট হই। আমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি আর জন্মগ্রহণ করার পর আমাদের নিজের পড়াশোনা, নিজের চাকরি, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, মা বাবাকে দেখা, পাশাপাশি সকলকে নিয়ে দেখার মাধ্যমে আমাদের কিন্তু একটা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে, ধর্মের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে। ভারতবর্ষ হিন্দু প্রধান দেশ, আর এই হিন্দু প্রধান দেশে হিন্দুদের সুরক্ষা, ভারত মায়ের সুরক্ষা আমরা যাতে করতে পারি, ভগবানের আশীর্বাদ, জগন্নাথের আশীর্বাদ যাতে আমাদের উপর বর্ষিত হয়। আর এই দায়বদ্ধতার কথা মাথায় নিয়ে প্রভু জগন্নাথের আশীর্বাদ নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের সনাতন ধর্মকে আমরা বিশ্বের দরবারে যাতে সর্ববৃহৎ ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, যার জন্য আমরা আজকের থেকে যাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, ঠাকুরের আশীর্বাদ যাতে আমাদের উপর বর্ষণ হয়, এই কথা বললাম। উনি এখন ছাড়ো দিচ্ছেন জগন্নাথ দেবের রাস্তায়। আরে কিন্তু সবাই একটু আমাদের অসুবিধা
আরে বলা আছে একটু আস্তে করুন, ধারা বন্ধ করুন একটু। অনুষ্ঠান এবং ভাগবতী কথা আস্তে, এখানে টার্নিং আছে, সবাই আস্তে আস্তে টানবেন। 160 বছর ধরে চলছে। আরও কিছু কি কি অনুষ্ঠান করছেন? আমাদের শ্রী শ্রী গোবিন্দজিউ আখড়া মালগ্রাম মণিপুরি পাড়ায় অবস্থিত। আমাদের এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে 1848 খ্রিস্টাব্দে। 1948 খ্রিস্টাব্দে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর প্রত্যেক বছর আমরা রথযাত্রার দিন আমরা রথ আমরা শিলচর শহরের বিভিন্ন জায়গায় আমরা পরিক্রমা করি। ভগবান জগন্নাথকে নিয়ে আমরা শিলচর শহরের প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলো আমরা পরিক্রমা করি। এরপর আবার ফিরে আসি, আবার ফেরাযাত্রার দিন আমরা আবার রথ শিলচর শহরের প্রত্যেক জায়গায় আমরা রথ পরিক্রমা করার জন্য আমরা আয়োজন করি থাকি। তাছাড়া এই রথ পরিক্রমা করার পর রাত্রিবেলা আমাদের হয় আমরা একটা অনুষ্ঠান করি। এই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। এটা ভগবান জগন্নাথের বিভিন্ন ধরনের যে গানগুলো নিয়ে আমরা এটা করে আমরা জয়দেব চঙ্গ করি। জয়দেব চঙ্গ দ্যাট ইজ আমরা ভগবান জগন্নাথ এবং মা সুভদ্রা এবং ওদেরকে নিয়ে আমরা একটা এই গান নিয়ে আমরা এই মন্দিরে আমরা রাত্র 11টা 12টা 1টার মধ্যে বাজে কোনো দিন আমরা বিভিন্ন গান নিয়ে আমরা পরিক্রমা করি এবং গান গেয়ে আমরা এরপর আমার মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়। তো সবাইকে কি বলতে চাইবেন আজকে? সবাইকে আমরা ভগবানের আশীর্বাদে আমাদের শিলচর তথা বড়া উপত্যকার প্রত্যেক মানুষ সুস্থ থাকুক, সবল থাকুক এবং রোগ থেকে প্রতিকার যাতে পায়, প্রতিরোধ পায়, এইটাই আমরা আমাদের মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই। भगवान जगन्नाथ के पक्ष से आंतरिक प्रीति और शुभेच्छा भालोबासा। शिलचर गुवाहाटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामपुर जाटिंगा क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर जगह में भूस्खलन होने पर रेलवे यातायात परिसेवा पूरी तरह ठप पड़ गई है। रेलवे विभाग दिन रात एक कर इस क्षेत्र में संस्कार व सुधार कार्य में जुटा हुआ है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान रेलवे विभाग के डीआरएम तथा दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा किए और मंगलवार के अंदर ही ट्रेन की यातायात परिसेवा सामान्य होने की उम्मीद जताई। तो रिस्टोरेशन काम आप देख रहे हैं, करीब 15 एक्सकेवेटर लगे हैं और राउंड द क्लॉक काम चल रहा है। चाहे दिन हो या रात हो, आप 2 बजे भी आके देखेंगे काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होती है कि बारिश तेज़ हो जाती है, समझ रहे हैं। बारिश तेज़ हो जाने से मग को निकालना मुश्किल है, काम करना मुश्किल है। तो यदि वेदर हमारे साथ फेवरेबल है तो लेटेस्ट, मैं अर्लीस्ट नहीं बताऊँगा, लेटेस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं मंडे को ट्रेन यहाँ से चलाऊँ। वो भी इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक्सपेक्टेड है कि संडे इवनिंग तक मेरा काम ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि केवल मक रिमूव करने से फिट हो जाएगा ट्रैक, ये बात नहीं है। क्योंकि मक निकाल देने के बाद, ये मक निकलते संडे लगेगा, ये निकल जाने के बाद जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये स्टेटअप कितना स्टेबल है वी डोंट नो। ये निकालने के बाद समझ में आएगा कि वो और स्लाइड तो नहीं करता। और ये कब कन्फर्म होगा? यदि रेन उसके साथ में हो गई तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ट्रेन हम जब भी चलाएँगे हमें तो 0% रिस्क चलाना है। हम कोई भी रिस्क लेकर के कि हमने 5% या 10% रिस्क लेकर के गाड़ी चलाई, ऐसा तो हम नहीं कर सकते। क्योंकि जब हुआ था ये इंसिडेंट्स में, जो लाइन पे हमारे ग्राउंड लेवल स्टाफ हैं, ट्रैकमैन है, वॉचमैन है, ये उन्होंने बचाया एक्सीडेंट, उन्होंने बताया टाइमली कि ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ तो ये और कोई तरीके से पता नहीं लग सकता था। ट्रेन जाती और जिस तरह से हुआ था कोई बड़ा एक्सीडेंट होता। और हम लोग के लिए अभी तो बीच में वहाँ रेल रोको कुछ लोगों ने किया था। जो डिमांड है उनकी, तो वो हम ऑलरेडी प्रपोजल भेज रहे हैं। जो ट्रेन वहाँ चल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा और एक है जहाँ तक रेल फाटक, जहाँ ऑलरेडी रेल फाटक है वहाँ पे हम लो हाइट वाला स्लाइड बनाते हैं, जो अब देखा है, लेकिन वो फिजिबिलिटी पे होता है। लेकिन जहाँ अनऑथराइज क्रॉसिंग है वहाँ हम कुछ बना रखे, क्योंकि हमें तो रेल फाटक ये सब चीज़ें बंद करनी है। क्योंकि गाड़ी आप খুবই খারাপ, এই পাহাড় ধসে ধসে গাড়ি বন্ধ, গাড়ি লাইন লেগে আছে। দেখুন
এখানে তো শুধু এই ছোট গাড়িগুলো, সামনে গেলে অনেক বড় বড় গাড়ি লাইন লাগানো আছে, মাল নিয়ে নিয়ে বসে আছে, কেউ কাঁচা মাল, কেউ পাকা মাল। কাঁচা মাল তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ওইদিকে লামডিং ট্রেন লাইন বন্ধ, এইদিকে গুয়াহাটি কোনো রাস্তাই নেই। বরাকভ্যালি টোটালি আলাদা হয়ে গেছে এই গুয়াহাটির সঙ্গে। সরকার তো কাজ তো বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হওয়ার পরও এইরকম হয়ে যায়। কারণ श्रीभूमि जिले के कालीगंज इलाके में एपीडीसीएल विभाग के लापरवाही के चलते एक युवक की बिजली के स्पर्श में आ जाने से मौत हो गई, जिसके चलते पूरे इलाके में तनाव का माहौल छा गया। इस दिन कालीगंज क्षेत्र के आसपास के कई इलाकों में आवासीय क्षुब्ध लोगों ने राजमार्ग अवरोध किया। लाश को सड़क के बीचों बीच रखकर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और तत्पश्चात परिवार सदस्यों को 4 लाख रुपए प्रदान किए जाने का मांग रखा गया। श्रीभूमि जिला प्रशासन से डीएसपी सदर, ओसी कालीगंज, सब इंस्पेक्टर नीलम बाजार, एसडीए सर्कल अफसर सभी मौजूद रहकर सरकारी आधार पर 4 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान दिए जाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एकाएक इस क्षेत्र में बिजली परिसेवा लाचार होने पर तथा कई क्षेत्रों में बिजली विभाग के लापरवाही के चलते सनसनीखेज माहौल में बिजली परिसेवा लागू किए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है और जल्द से जल्द श्रीभूमि के कई क्षेत्रों में बिजली परिसेवा से जुड़े तार तथा संस्कार कार्य किए जाने के आश्वासन देने पर लोगों में कुछ हद तक राहत की माहौल देखने को मिली और लोगों ने सड़क अवरोध को वापस ले लिया। एपीडीसीएल हाय हाय, एपीडीसीएल हाय हाय, एपीडीसीएल हाय हाय, एसडीओ हाय हाय, एसडीओ हाय हाय, विभाग हाय हाय, विभाग हाय हाय, বিভাগের গাফিলতি মানছি না, মানবো না। বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতি মানছি না, মানবো না। আমাদের দাবি মানতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে। এসডি মহাশয় ঘটনাস্থলে আসতে হবে, এসডি মহাশয় ঘটনাস্থলে আসতে হবে। আমাদের দাবি মানতে হবে, আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, আমাদের দাবি ন্যায্য দাবি, আমাদের দাবি মানতে হবে। নইলে মুদের সংগ্রাম নইলে মুদের সংগ্রাম এপিডিসিএল হায় হায়, এপিডিসিএল হায় হায়, পূর্ত বিভাগ হায় হায়, পূর্ত বিভাগ হায় হায়, পূর্ত বিভাগ হায় হায়, পূর্ত বিভাগ হায় হায়। আওয়াজ দো, আওয়াজ দো, आवाज दो। एपीडीसीएल हाय हाय, চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। Thank you.
27 जून को उधारबंद थाने के अंतर्गत दुर्गानगर पहले खंड क्षेत्र में काजी जाकिर हुसैन नाम के एक व्यक्ति की जमीन जबरन बाहुबल के जरिए दखल किए जाने का प्रयास किया गया। साथ ही घर द्वार तथा दूसरे फसल को भी बर्बाद किया गया। सूत्र के अनुसार रेहान अहमद काजी के घर में यह वारदात अंजाम दिया गया। उनकी सीसी कैमरा का लाइन भी काट दिया गया, जबकि रेहान अहमद काजी परिवार की ओर से उन्हें गाली गलौज भी किया गया। कुल मिलाकर जानलेवा धमकी दिए जाने के साथ साथ दुष्कृति फरार हो गए। इस संदर्भ में उधारबंद थाने में 2 मामला दायर किया गया है। रेहान अहमद काजी व काजी जाकिर हुसैन ने 7 लोगों को अभियुक्त कर उधारबंद थाने में FIR दर्ज किया है, जिनका नाम मोहम्मद नईमुद्दीन, जमीरुद्दीन, मोहम्मद मोहिबुद्दीन, फरीब अली, इद्रिस अली, सादुल्लाह मियां, मोहम्मद रबीजुल अली बताया जा रहा है। आरोपी एक ही गांव के हैं। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। दुर्गानगर प्रथम वार्डे बाड़ी ओन থেকে প্রায় আধা কিলোমিটার পশ্চিমে আমার বাড়ি। আমি ওখানে একটা জমিন কিনছি। জমিনগুলো প্রায় 65 বছর আগে সরাবতালি কিনছেন। তখন ছেলেরা আমার কাছে গত ফেব্রুয়ারি মাসে জমিটা বিক্রি করছে। বিক্রি করার পরে আমি মাস দেড়েক আগে জমিনটা আমি বেড়া বেড়া দিয়া আমি ফসল উসল লাগাইছি। আমার একটা ফার্ম আছে SK ট্রেডার্স ফার্মর আমি साइनबोर्ड मारसी और एरपरे ওই গাইটার মধ্যে আমি राज्य के साथ संगति रखते हुए क्लोजर और मार्जन नाम के सरकारी स्कूल बंद तथा सरकारी शिक्षा प्रतिष्ठान में शिक्षक कर्मचारियों के रिक्त पदों की आपूर्ति तथा कई दफा मांगों को लेकर छात्र संगठन AIDSO के कार्यकर्तागण सप्ताह व्यापी आंदोलन कार्यसूची पालन कर रहे हैं। शिवचर के विप्लवी उल्लासकर दत्त प्रतिमूर्ति के नीचे छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने आम जनता को जागरूक किए जाने हेतु एक नागरिक सभा का आयोजन किया। इस नागरिक सभा में कई जाने माने वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। AIDSO की कछार जिला कमेटी की ओर से जिला सभापति स्वागता भट्टाचार्य, जिला कमेटी के सह सभापति आपन लाल दास तथा दूसरे वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया और राज्य व केंद्र सरकार के शोषण नीति के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। सरकारी स्कूल बंद करा मानছি না, মানবো না। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ, AIDSO জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ। ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ করো। কার স্বার্থে সরকারি স্কুল বন্ধ করা হচ্ছে? সরকার, রাজ্য সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আজ আমরা প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করছি। সমস্ত রাজ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে গত 26 তারিখ থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত আমরা 7 দিন ব্যাপী আসামে বিভিন্ন জেলায় জেলায় আমাদের আজকে প্রতিবাদ দিনটা পালন করা হচ্ছে। কারণটা হচ্ছে সরকারি স্কুল বাঁচাও। আমরা দেখছি যে সরকারি স্কুলগুলা একটার পর একটা সরকারি স্কুল বন্ধ করা হচ্ছে মার্চ করার নাম বলে। একটা স্কুলের সঙ্গে একটা স্কুল নাকি মার্চ করা হচ্ছে। সরকারি স্কুলের ছাত্রের অভাব, তাই সরকারি স্কুল বন্ধ করা হচ্ছে। সরকারি স্কুল ছাত্রের অভাব কেন? সরকার জনসংখ্যাকে আমাদের ভারতবর্ষে যে সরকার অবিলম্বে সরকারি স্কুল কলেজগুলো রক্ষা করার স্বার্থে যে যে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার সেই পদক্ষেপ সরকার, রাজ্য সরকার নেবে সেই আশা আমরা রেখে আমাদের এই কার্যসূচি চালাচ্ছি। এবং সেই পদক্ষেপ যদি সরকারগুলো না নেয় তাহলে আমরা আগামী দিনে আমাদের রাজ্য এবং আমাদের জেলার ছাত্রছাত্রীদের আমরা ঐক্যবদ্ধ করে বৃহত্তর গণ আন্দোলনের পথে আমরা এগোতে বাধ্য হব। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের সংগঠন AIDSO। ইনকলাব জিন্দাবাদ, ইনকলাব জিন্দাবাদ। অবিলম্বে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এই দাবিতে AIDSO লড়বে। श्रीभूमि जिले के पथारकंडी इलाके के कई क्षेत्र में एक ही रात में चोरी की वारदात हुई है। दोहालिया बाजार क्षेत्र में 4 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर चोरों ने अपना हाथ सफाई किया। साथ ही काली मंदिर के दान पात्र तोड़कर नगद राशि भी लूट ले गए। बिलवाड़ी इलाके के श्री कृष्ण राम हाई स्कूल में भी चोर गिरोह ने स्कूल के दरवाजे तोड़ स्कूल के अंदर दाखिल हुए तथा कई जरूरतमंद सामग्रियों को लेकर फरार हो गए। साथ ही इस क्षेत्र में नगद 15,000 रुपए, सीसी कैमरा, हार्ड डिस्क व दूसरे कई जरूरी सामान लेकर चोर फरार हो जाने पर लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लगातार चोरी की वारदात से आवासीय क्षेत्र के लोग इन दिनों पुलिस प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। আজকে আমরা যখন স্কুলে আইছি, আমরা বিগফুড স্কুলে আইছি, স্কুলে আইয়া দেখছি যে এই আমরা মানে হেডমাস্টার রুমের জানলাটা মানে খাটিয়া, এসো দিয়া খাটিয়া মানুষ ঢুকিয়া আলমারি ভাঙ্গিয়া
এই 16-17 হাজার টাকা যেগুলা ছাত্রর মানে ফিসের কালেকশন বা অন্য আরও কালেকশন থাকে প্রত্যেক বছর। আমরা 12টা ফ্যান ছাদের দিকে ঢুকিয়া আমরা খুব দরজার তালা ভালোভাবে দেওয়ায় ছাদের দিকে ছাদ ভাঙ্গিয়া টিন ভাঙ্গিয়া ছাদ ভাঙ্গিয়া ঢুকিয়া তারা 12টা ফ্যান চুরি হয়েছিল। তখনও আমরা থানাতে ফেয়ার দিছি, থানায় সূর্যে দরিয়া যেন নিচে কি করছে। তো আমরা খালি লসও হয় স্কুলের আর কি, জনসাধারণের এটা একটু দেখার লাগে আমরা খুবই। श्रीभूमि जिले के पथारकंडी फाकुआ जीपी में सभानेत्री पद पर सुनीति रानी दास, सह सभानेत्री पद पर सुजला दास व कलकलीघाट जीपी के सभापति पद पर कल्पदेव व सभानेत्री पद पर रहीमा बेगम तपादार का चयन किया गया है। पथारकंदी ब्लॉक कार्यालय में इस दिन के इस कार्यक्रम में फाकुआ जीपी के सभानेत्री पद पर सुनीति रानी दास व सभानेत्री पद पर सुजला दास की चयन होने पर लोगों में खुशी की माहौल है। मुद्दे को लेकर लोगों ने अपने अपने मतों का बखान किया और लोगों को बधाई भी प्रकट की। সবাই শপথ নিয়েছি। রথযাত্রা উপলক্ষে প্রথমে আমি জগন্নাথ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে প্রণাম নিবেদন করছি। সবাইকে শুভ রথযাত্রার শুভেচ্ছা অভিনন্দন। জগন্নাথ মহাপ্রভুর আশীর্বাদ সবার উপরে বর্ষিত হোক। আর আজকে আমাকে কলকলীঘাট জিপি সভাপতি পদে নির্বাচিত করার জন্য আমি কলকলীঘাট জিপির সর্বস্তরের ভোটারগণ তথা এই নির্বাচিত ওয়ার্ড সদস্যদের আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ভারতীয় জনতা পার্টির পাতারকান্দি মণ্ডলের সর্বস্তরের কার্যকর্তাগণ। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়কে। তৎসঙ্গে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের প্রিয় বিধায়ক তথা আসাম সরকারের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণেন্দু পাল মহাশয়। আমি সবাইকে নিয়ে সবার আশীর্বাদ নিয়ে কলকলীঘाट জিপির উন্নয়নে কাজ করব। সবাইকে ধন্যবাদ। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराघाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया जा रहा है रथ यात्रा महोत्सव। इस्कॉन मंदिर में असम विश्वविद्यालय के उपाचार्य राजीव मोहन पंत व विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सोने की झाड़ू से राजमार्ग साफ कर उद्घाटन किया रथ यात्रा महोत्सव का। सिलचर गुवाहाटी रेल मार्ग के जाटिंगा लामपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर भूस्खलन के चलते यातायात परिसेवा पड़ा ठप। दिन रात एक कर रेलवे विभाग के कार्यकर्ता कर रहे हैं संस्कार कार्य। श्रीभूमि जिले के कालीगंज इलाके में विद्युत विभाग एपीडीसीएल के लापरवाही के चलते विद्युत के स्पर्श में आने पर एक युवक की मृत्यु। इलाके में छाई क्षोभ की स्थिति। उधर विधानसभा केंद्र में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष के बीच हुई मारपीट की वारदात। बलपूर्वक जमीन दखल का लगाया गया आरोप। थाने में दायर किया गया मामला। छात्र संगठन एआईडीएसओ के उद्योग से क्लोजर मर्जर के नाम पर सरकारी स्कूल बंद तथा सरकारी शिक्षा प्रतिष्ठान में शून्य पद की आपूर्ति को लेकर राज्यव्यापी चलाया जा रहा है प्रतिवाद सप्ताह। रथ यात्रा महोत्सव के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।